Hi guys! So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng follow button sa Facebook profile. Una, open your Facebook app. Sunod, click the three lines or menu sa gilid. And then, check nyo muna yung profile nyo. Then, click the three dots sa gilid. Then, select View As. So, ayan guys, nakikita nyo, message pa yung nakalagay dyan. So, ayan, ibabak na natin. Next, go to Settings and Privacy. Then select Settings. Next, go to Public Post. So ayan guys, nakikita niyo lahat. Nakaset sila sa friends. So kailangan na natin gawin is iset natin sila into public. Who can follow me? Set mo yan sa public. Who can see your followers on your timeline? Set to public. Public post comments. So kayo na bahala dyan guys kung ipapublic nyo yan or hindi. Public profile info. Public. So ayan guys. Next, check nyo na ulit yung profile nyo. So, kanina lang din guys. Click the three dots sa gilid. Then, select View As. Ayan na yung follow button. Ganun lang kadali yun guys. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na and click the bell button para mas updated ka pa sa mga next videos ko. Thank you! Thank you.